बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, आज इतवार का दिन है, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माबेन ऑफिशियली एक जंग अब छिड़ चुकी है और अब यूं महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनस की तैयारियों में है। उनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार से हटाने की कोशिश की जाएगी। यानी जो इक़्तिदार से इस वक्त तक चिमट कर बैठी हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये खतरे की घंटी बजा दी है कि अब आपको इलेक्शंस में आना होगा। जरदारी ने बहुत ही कमाल खेला है और इस तरीके से कमाल खेला है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को एक मुसीबत में डाला। हालांकि इक़्तिदार उनको दिया लेकिन मुसीबत में डाला और फिर टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके अब दोबारा उनको लात देकर गिराने की कोशिश की जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और गौर से इसको देखिएगा। ऐसा होने जाएगा, अगले चंद दिनों में आपको वाज़े असरात नजर आएंगे। कल बिलावल की तकरीर तो एक ट्रेलर था, अब आगे जाकर आप देखेंगे कि होने क्या जा रहा है। दूसरी बड़ी अहम चीज, इसकी तफसीलात खैर मैं आपको दूंगा। रूस के तेल के हवाले से जो कौम के साथ बददियानती की गई, इसमें अब एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है नाजरीन। वो रिपोर्ट है यानी जो हमें तो ये बताया गया था शहबाज शरीफ साहब ने कि रूस से हमने जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट किए हैं वो बड़े डिस्काउंटेड स्पेशल डिस्काउंट पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तानी कौम पर वो इत्मीनान करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनकी रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है भारतीय फौज में हर तीसरे दिन बाद खुदकशी क्यों होती है। हर तीसरे दिन बाद एक फौजी खुदकशी करता है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों भारतीय फौज जो दुनिया पर राज करने के ख्वाब देख रही है लेकिन अपनी फौज को वो खुदकशियों से इतने तंग, यानी अपनी जिंदगी से इतने तंग आ चुके हैं कि वो खुदकशी करते, वजह क्या है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और बड़ी होशरुबा रिपोर्ट है अफवाज के हवाले से, भारतीय अफवाज के हवाले से। वो आपके सामने मैं रखूंगा, आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब और चैनल। आगाज करते हैं भारतीय इस फौज से, क्योंकि भारत हमारा अजली दुश्मन है और इस दुश्मन के हवाले से कोई खबर हो और हम आपको ना दें तो ये भी खैर हमारी रवायात के खिलाफ है, तो वो देनी पहली चीज जरूरी है। सबसे पहले भारतीय अफवाज में खुदकशियां अपने उरूज पर हर तीसरे रोज एक खुदकशी हो रही है। सालाना 100 से जायद खुदकशी के वाकयात पेश आते हैं जिनमें अक्सर जम्मू कश्मीर में पेश आते हैं। 2001 से लेकर अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 3300 भारतीय फौजी खुदकशी कर चुके हैं। बहुत बड़ा फिगर है, 3300 भारतीय फौजी खुदकशी कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में 800 से जायद भारतीय जवानों ने बाला अफसरान के रवैये से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो उनके ऑफिसर्स हैं उनसे तंग आकर, जो सिपाही है उनसे तंग आते हैं, उनसे पता नहीं क्या क्या चीजें करवाते हैं। पहले तो ये खबर भी थी पहले बहुत 1 साल कबल के, भाई उनके पास खाने तक कुछ नहीं है, यानी इनके इतने बुरे हालात हैं। तो और ऊपर से अगर इस तरह कोई ऑफिसर उनसे बदतमीजी करे तो अपनी जिंदगी से वो तंग आकर वो खुदकशी करते हैं। 23 जनवरी 2023 को कर्नल खन्ना ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली, जबकि 9 जनवरी 2023 को फिरोजपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल निशानत ने बीवी को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। मर्द तो मर्द, भारतीय फौज में खवातीन अफसरान भी खुदकशी करने पर मजबूर। 2006 में लेफ्टिनेंट सुष्मिता चक्रवर्ती ने भर्ती के सिर्फ 10 माह बाद जान ले ली थी। सुष्मिता के मुताबिक बाला अफसरान उनसे रात गए डांस पार्टी और नाजायज मुतालबात के लिए मजबूर करते थे। ये बहुत खौफनाक है। खवातीन से वो क्या करते थे कि रात गए डांस पार्टी और नाजायज मुतालबात के लिए वो मजबूर कर देते जो भारतीय फौज के अफसरान है। ये हाल है इनके फौजियों का। और बात क्या करते हैं, अक्टूबर 2019 को पूना में लेफ्टिनेंट कर्नल रेशमी ने डूबते से फंदा डालकर खुदकशी की। दिसंबर 2016 में जम्मू में मेजर अनीता कुमारी ने सर पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया था। 2007 में कैप्टन ने अपने मेजर जनरल लाल पर जिनसी हिरासगी का इल्जाम आयद किया था और 2007 से अब तक भारतीय अफवाज में खवातीन अफसरान के साथ ज्यादती और जिनसी हिरासगी के 1243 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। ये मुझे कोई फौज तो नहीं लग रही, ये मुझे कोई गैंग रेपिस्ट किस्म की जो गैंग होती है वो लग रही है। यानी अपने खवातीन के साथ ये
حال ہے ان کا, اور یہ کچھ کرتے ہیں, شرم سے ڈوب مارنا چاہیے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ, یعنی دنیا کے اگر بیکار ترین فوجوں میں سے ہوگی تو وہ ایک ہندوستان کی فوج ہو. ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں, وہ کوئی فوجی نظر آتے ہیں. وہ مطلب اب ان پہ کیا کہا جائے, کوئی بات مطلب کرنے والی ہو تو بندہ کرے. بہرحال یہ ایک رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آتے ہیں دوسری خبر جو تھے, وہ ہمارے پاکستان کے جو بڑے نام و نشان لوگ ہیں, بڑے کردار والے ہیں, شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب نے قوم کو ایک کہا کہ جناب ہم نے جو رشیا سے آئل امپورٹ کیے بڑے اسپیشل ڈسکاؤنٹ پر ہم نے کیے. اس حوالے سے وائس آف امریکہ نے ایک رپورٹ درج کی ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے یہ رشین ایک وزیر ہے انہوں نے ان کو دی ہے. انہوں نے کہا کہ رشین کنفرم فرائیڈے دیٹ اٹ ہیڈ اسٹارٹڈ ایکسپورٹنگ آئل ٹو پاکستان اینڈ ہیڈ ایگریڈ ٹو ایکسپٹ چائنیز کرنسی ایز پیمنٹ, clarifying that the South Asian country did not receive any exclusive discounts on the purchase deal. انہیں کہا کہ ڈسکاؤنٹ, جو اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے جو ذکر شہباز شریف صاحب کرتے ہیں, ان نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ کوئی اسپیشل یا ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ جو ہے پرچیز ڈیل پر ہم نے نہیں کیا. پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف announced Sunday that the first Russian discounted crude oil cargo had arrived and offloaded at the port and the southern city of Karachi. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو رشین ڈسکاؤنٹڈ کروڈ آئل ہے, ڈسکاؤنٹڈ کروڈ آئل, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یعنی ایک معمول کی ڈیل تھی, کوئی ڈسکاؤنٹ اس میں نہیں تھا, اسپیشل ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں تھا. شریف touted the shipment as the beginning of new relationship between Islamabad and Moscow. As petroleum minister later revealed Pakistan had paid in yuan for the first time for the first government to government Russian crude oil import. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چائنیز میں وغیرہ چائنیزی یوان میں یہ ان سے لیا ہے. رشین انرجی منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا there was no reduced pricing for پاکستان, پاکستان کے لیے کوئی ہم نے مطلب ریڈیوس یہ پرائز وغیرہ نہیں کیا. آئل اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آئل ڈیلیوریز ٹو پاکستان ہیو بیگن. There is no special discount for Pakistan. It is the same as for other buyers. یعنی بالکل وہی چیز جو دوسروں کے لیے ہے, یہ وہی چیز ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عمران خان کی حکومت میں جب یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ تھا, اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, وہ 40% پہ دے رہے تھے, یہاں پر 28% پہ لے گئے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے اس میں. رشین اسٹیٹ میڈیا کوٹڈ, انہوں نے کہا کہ ٹیلنگ رپورٹرز آن دا سائڈ لائنز آف این انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس, یہی چیز کہی کہ جناب اس میں کوئی مطلب اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہم نے نہیں دی. بہرحال یہ تو ہو گئی شہباز شریف صاحب کی تسلی کہ جناب آپ کو کوئی وہ نہیں ملا. آتے ہیں جناب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی. اب یہ لڑائی جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے, اور یہ لڑائی جو ہے یہ آپ کو اس میں تیزی دکھائی دے گی. ویسے یہ دونوں آپس میں ڈرامے بازیوں میں تو ماہر ہیں اور ڈرامہ بازیاں کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن اس ڈرامہ بازی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا چونکہ بڑا نقصان ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم الیکشن نہیں کرواتے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, نقصان ہوا ہے نہیں ہوا, آپ اقتدار میں, ہم نے کیا کرتے ہیں, ہمیں الیکشنز چاہیے, اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانے دیں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر ایک بڑی اسٹرینتھ ان کی ہے, وہ اگر وہاں سے نکل جائے تو پھر آپ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں. تو یہ حالت ہے, دیکھتے ہیں کیا ان تمام تر سچویشن سے بنتا ہے. بلاول نے ویسے کل 2 دھمکی بھی دی ہے کہ جناب آپ ہم سے تو بجٹ یہ منظور کروائے. مجھے لگ رہا ہے, مجھے یوں فیل ہو رہا ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مائنس کے وقت بہت کم رہ گئے اور وہ مائنس ہونے جا رہی ہے. دوسری طرف بلاول صاحب جو ہے انہوں نے, یا زرداری صاحب جو ہے, شہباز شریف کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا اور استعمال کر کے پھینک دیا. اللہ حافظ.